أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنوين وله ألفاظ তানভিন যুক্ত শব্দ অনুনান আইনত শরআন শরীয়ত মতে মাসলান যেমন দফআতান হঠাৎ জাবরন জোরপূর্বক আমাদান ইচ্ছাকৃত সাহওয়ান ভুলবশত ফাওরান তৎক্ষণাৎ খসুসন বিশেষ করে আমুমান সাধারণত আদাওয়াতান শত্রুতামূলক কসদান ইচ্ছাকৃত ইতফাকন হঠাৎ झूठ बोलना कानूनन जुर्म है मिथ्या बोला आईनत दंडनीय और शरआन भी सख्त गुनाह है एवं शरीयतेर दृष्टिते शक्त गुनाह हराम माल मसलन सूद की कमाई में बरकत नहीं हराम माल जेमन सूदेव उपार्जनेर मध्य कोनो बरकत नेই उसका बैल दफआतान मर गया तार बलद हठाৎ मारा गेছে किसी का माल जबरान लेना जुलुम है कारो माल जोर पूर्वक नेवा जुलुम आदावतन किसी से बातचीत सुर दीना बड़ा गुनाह है शत्रुता बशत कारो साथे कथा बार्ता छेड़े देवा बड़ गुनाह मायने कसदन नामाज नहीं छुरी आमी इच्छा करे नामाज छाड़ी नाई रशीद को इत्फाकन दौलत मिल गई रशीदेर हठाৎ धन सम्पद मिले गिয়েছে साहवान खा लेने से रोजा नहीं टूटता भूल बशत पानाहार करले रोजा भंग হয় না ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং বন্ধুদের নিকট শেয়ার করতে ভুলবেন না এবং এই রকম আরো নতুন নতুন ভিডিও দেখতে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন অল প্রেস করে রাখেন যাতে আমাদের চ্যানেলে নতুন ভিডিও আপলোড হওয়ার সাথে সাথে আপনাদের ফোনে তার নোটিফিকেশন চলে যেতে পারে।